Jump up. Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Luis STVN. Oke cuy, dan di video hari ini gue kembali nge-reaction Online World Beatbox Champ 2020. Yeay, gue udah masuk ke battle kedua nih. Dan kemarin itu terakhir gue nge-reaction Vokodama Remix di OWBC juga. Itu battle pertama ya, kalau nggak salah ya battle pertama ya. Dan wah gila banget weh, battle pertama udah kayak final anjir. Kalau kalian belum nonton silahkan klik link yang muncul di pojok kanan atas, oke? Dan di kesempatan kali ini gue bakal reaction Droppical versus Dudes ya. Gue nggak tahu Droppical siapa, tapi gue tahu Dudes siapa. Nanti kita lihat aja kali ya, nanti dia battle-nya gimana. Ini masih top 16 juga. Dan yang minta Ome TV Beatbox Prank atau Ome TV Prank atau apalah itu nanti lah ya guys ya. Di hari Sabtu mungkin gue upload itu. Dan ini kita selesai dulu OWBC nih. Kayaknya gue excited banget nih ya, walaupun udah kayak hampir 2 bulan atau 3 bulan lalu lah ya battlenya. Dan terkatanya gue juga disuruh nge-reaction Equinox Beatbox Battle nih katanya kalau udah rilis. Nanti ya udah gue cek deh, coba deh ya. Gue banyak banget nih requestan di akhir-akhir tahun ini. Tapi gue udah libur sih, udah santai. Jadi gue bisa upload setiap hari deh, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, seterusnya lah ya. Oke, sebelum masuk ke videonya, bagi kalian yang baru pertama kali nonton video ini, baru pertama kali nemu channel ini dan sekiranya tertarik sama konten yang gue suguhin, jangan ragu untuk pencet tombol subscribe dan nyalain lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan dari setiap uploadan gue. Oke, kalau dipencet tombol subscribe dan nyalain lonceng notifikasi, yuk langsung kita masuk ke Beatbox Reaction Online World Beatbox Champ. Oke, Droppical versus Dudes. Seperlapan final ya. Asik loh intronya. We got Duds versus Droppical. Ladies and Dudes gentlemen, minute 30, starting on Droppical. This time for real. I say the 3, y'all say the 2 and the 1. Let's do this in 3. Itu Droppical bendera apa ya? Sorry, gue nggak tahu. Itu apa ya? Inward bass ya? Apa snore bass? Vortex, apa lagi tuh? Iklan lagi guys. Time switch. Let's go, switch dots. Okay, let's prove beatbox is music. Dia webcamnya agak nge-lag ya si Dudes ya. Kita dengerin audionya aja. Dia kameranya agak lag. When you see fall that you are wrong, that you are wrong, that you are wrong, and I'll be full, incredibly strong, incredibly strong, incredibly strong.
Dia kameranya nge-lag. Harusnya gue ada nih di reaction sini nih muka gue. Time switch. Aduh sayang banget cuy itu nge-lag. Tropical. Wah. Hey. Hey. Jump up. Oh shit. Anjir, Juli pada kaget semua. Woi. Time switch. Let's go, dudes. Dia emang musikality banget sih. Have you ever wondered how it's gonna be the end? Everything you conquered, gonna stay here, my friend. I know you had some questions, and I have a confession. The answer is so clear. Just close your eyes, my dear. Suaranya enak sih. Asik banget nih. Why are you afraid of death? If it is the only path, darkness and emptiness, you won't feel it if you're heartless. Let me tell you a story. You are not going to sky, no heaven, no glory. Eternity will be passing by. Cocoknya lebih ke showcase sih ini. And that's time. Give it up for the battle, ladies and gentlemen. Right there, live and Asik. direct. Seperti biasa Tropical ada versus suara Duds. One fake more crowdnya time. gitu. Keeping that high level of battling up right away. We got two battles that just smashed off the top, but we only can have one of these gentlemen move on. It's up to our judging panel to go and decide. So, judging panel, 1 will be for Tropical, 1 for Tropical, 2 for Duds, Okay. 1 for Tropical, 2 for Tropical, Duds. Make sure that Duds. you put it up nice and close in the screen so I can see. Moving on to the next round. I say the 3, y'all say the 2 and the 1. Judges, it's Tropical on sih you. kayaknya. In 3. Give it up for Tropical! Gila. Tropical emang apa namanya round keduanya itu gila sih men. Gua aduh dia sambil kayak apa sih kayak double voice sama zipper ya. Gua nggak tahu juga tuh lah. Oke lah mungkin segitu dulu video reaction kita OWBC battle kedua 1/8 final Dudes versus Tropical. Kalian lebih suka yang mana sih sebenarnya? Kalau gue sih memang gua Tropical sih keren sih. Kalau Dudes itu kayak lebih cocok bunga battle ya, lebih showcase kita pasti enak tuh, asik tuh. Oke lah. Jangan lupa kalian like, share, dan subscribe. Kita ketemu di video berikutnya. Bye-bye.